তাকে কেন্দ্র করে দুই দিন আগে একটি টিভি মিডিয়ায় দিল্লির এক রাজনৈতিক নেত্রী যে ভাষায় মন্তব্য করেছেন নবীজির প্রতি তথা মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধার ভাবনাকে যেভাবে আঘাত করা হয়েছে, সেই কুখ্যাত নারী নেত্রী নুপুর শর্মার এই বাজে মন্তব্যের জন্য আমরা আজকে ধার্মিক ধর্মসার পক্ষ থেকে এখানে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে প্রেস ক্লাব কলকাতায়। নুপুর শর্মার যে বক্তব্য আমরা দীর্ঘদিন ধরেই অবলোकन করা, जो इन लोगों ने नुपुर शर्मा ने जो किया है और जिसके ऊपर में सेंट्रल जो लीडरशिप है ये खामोश बैठी है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक वाकया है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में तो जो हिंदू मुसलमान सब हैं जो एक ज़माने से गंगा जमनी तहजीब के रखवाले हैं, तो ये तो हम बुरा फील कर रहे हैं, दूसरे ममालिक भी इनको बहुत बुरा भला कह रहा है।